Vamos ver esse trailer do Hogwarts Legacy logo, pra não ficar enrolando muito. Quando os caras começarem a falar, eu vou skipar. Cadê? Que horas começa daqui? Olha lá, esse cara aí! Esse cara aí! Esse é criminoso, tá? Esse cara aqui é criminoso, mano. Ele fica gritando qualquer coisa que acontece no jogo. Cadê? Ó, vai mostrar voar e o mundo aberto. O combate, né, mais profundo, né, mano? Um combate avançado e a sala precisa. Oh, bonito. Oh, a Twitch vai comer completamente a qualidade, mano. Tá em 4K, tá muito bonito. Mas a Twitch vai comer a qualidade, mano. Ó, o matinho, quando ele passa em cima massa, parece que amassa. Alan, I know that's something that you particularly like about Hogwarts Legacy too. Yeah, I'm a big fan of just. Espero que lance logo, fevereiro, tá aí já. There's something about kind of like the. Ó, o matinho mexe quando passa, gostei. Puxou a vassoura. I can get to things. I love flying close to the ground, and I kind of wanted to talk about it just because I feel like... Tem na Warner Play com legendas em português? Deixa eu ver. A questão é, vai estar em 4K? Eu prefiro 4K do que legenda em português, porque ninguém liga porque os caras falam. Eu não ligo particularmente. É Warner Play, deixa eu ver. Cadê isso daqui? Warner Play, revelação de 4K. Revelação... Nossa, mas tá horrível a qualidade disso. Cadê em 4K? Tá rolando ainda o negócio, mano. Na Warner Play tá rolando ainda, mano. Não terminou, tá ligado? Mas a qualidade tá uma porcaria. Tá 1080p, deixa quieto. Se eventualmente tiver... É que o vídeo ficou bom. Né? You know, the brooms are fun for me, not just because of all those feelings of exhilaration, but because esse jogo diz que vai sair pra Switch. I have a broom and it's done. I actually kind of like some of the mechanics in it. So you see in the lower right, there's a meter there. Pô, vai ser gostoso ficar voando de vassoura pelo mundo, né? Será que quando você bate na árvore cai igual no Red Dead? And this isn't the present day where all the broom technology is well known and advanced and se eu fosse um dev, sim. Se eu fosse um dev, eu ia gastar um ano só fazendo ele bater na árvore e cair, mano. By the way, the broom, is that like the only one, or can you like upgrade that broom to go faster? Fora se tu bater na árvore e achei uma cobra daquela. Não, aquela cobra é foda mesmo, mano. Que gostoso, mano, a voadinha. And it was important to us that the player could customize themselves based on their own aesthetic. So they're purely cosmetic, but dá pra trocar de vassoura, mas é que tudo cosmético, só as vassouras. Mas dá pra comprar upgrade. Ah, fazer a vassoura com nitro, será que dá? Imagina ter um basilisco nesse game, nossa, acabou, mano. A ponte quebrada? Ó o vento batendo, parece a capa do Batman! Caralho. Vocês viram? Será que quando chove também fica molhadinho e respinga? Só faltou quadribol. Oh, o pior é que eles confirmaram que não vai ter quadribol, né? Porra, mano. Eu achei meio bizarro não ter quadribol. O jogo parece estar muito bom, tipo, a parte aberta de exploração, né? Pelo que eles estão mostrando. Mas, nossa, o quadribol não faz sentido, né? DLC... Ah, mas eu acho zoado os caras lançar uma DLC pra ter quadribol, tá ligado? Sei lá, mano. Né? Aí vai ter que pagar pra jogar quadribol, mano. Né? As well, there's lots to explore on the ground, and so kind of keeping you down at the ground level. And to me, it feels like it's got this kind of surfing vibe over the. Like I'm just like I want to snatch the controller from Andrew right now because I want to go to the mountaintop, I'm going to the forest and to that hamlet, or well I don't know if that's how it's called. I think that's what it is. No, it's awesome. Elden Ring só de mago? É a melhor coisa, né, mano? I feel like that you call it a hamlet is just perfect, just because that's what we refer to it as, and so. We all know from lore that Hogsmeade is the only all-wizarding village within Britain. Foda pra descer. We wanted other opportunities to kind of meet other characters tocando uma sanfona out here and kind of foda. landscape, so it's not just kind of, you know, barren as you weave out this direction and that direction.
And so we just imagine these different dwellings, these different smaller locations. Onde foi a that wizards vassoura? might live in. Irmão, esse jogo, o bom é que se qualquer bug acontecer, a gente pode falar que é magia. Então não sei pra onde foi a vassoura, é magia, mano. Tá ligado? E esse chapéu, ele tá flutuando de verdade? Ou é um bug? Não sei, é magia, mano. In the Scottish Highlands. Pense nisso, And mano. so it's those, Né? and so we refer to those as hamlets, and they're opportunities. Então a to gente learn nunca vai those saber se é wizard bug ou é stories, magia, mano. How those different locations have kind of like learned to live, what their Né? relationships are with characters at Hogsmeade and Hogwarts. Pô, isso daí é uma And terra, so deixa there are rastro. both quest opportunities out here and a chance to Cara, parece que deixa get to pegada, hein? know more of the area, even beyond Hogwarts and Hogsmeade that we've already experienced. And you also notice on the minimap, like lots of little icons. Não tô and each conseguindo one of ver, those não tô represents conseguindo ver. gameplay in the hamlets that you can participate Não in, deixa? you know, whether it's a vendor or different puzzles and challenges. Pô, or é different terra, secrets that mano. exist. Essa terra é meio Each dura. one of those icons are different Cara, deixa assim. gameplay. And you'll Ah lá, a pegadinha apareceu aqui, ó. notice that same thing as we venture out into the open world. Cara, deixa, chat. Deixa assim, deixa assim. Deixa, eu vi, não é sombra, deixa. Ó, vou deixar até em slow motion aqui, cadê? Presta atenção. Same thing as we venture out Agora. into the Ah lá, a pegadinha aqui. Aqui, ó. Ó. Não tinha aí. Ah lá. Deixa, confirmed. Tá, gostei. world as Deixa, well. deixa, 100%. So when you go out into the open world and you see those Deixa, icons, eu vi, whether they're on the minimap or on your deixa map assim. or off in the distance, those things are opportunities to say, like, I want to increase my image map or off in the distance. Out into the open world and you see those icons, whether they're on the minimap or on your map or off in the distance, those things are opportunities to say, like, I want to increase my inventory capacity. They're puzzles left behind by old wizards, you know, that you can solve that actually. O moleque flutuando ali. É bug ou é magia, mano? Mano, tem um moleque que tá 100% flutuando aqui. Those things are opportunities to say, like, I want to increase my inventory capacity. Olha isso daqui. Puzzles left behind by Agora não sei se é bug ou é magia. you know, that you can solve that actually grant you Cara, é those. magia, é If magia. you see ruins off in the distance and Ó a pegada como deixa, seus loucos. visit Ó aqui, ó, embaixo do pé dele. Eu vou até botar em slow motion, calma aí. Presta atenção. you might Ó. find- Aqui, ó. Ó a forma do pé. Tão vendo? Aqui, ó. Ó. Deixa, confirmed. Caralho, bom, gostei. Confirmed. expand and learn about your ancient magic. And as you kind of encounter different Pô, enemies bonita a dotted roupa on the dele, viu? Agora que eu percebi, landscape, mano. Mó sometimes casacão those da hora, characters, mano. Poachers or dark wizards might be hoarding different magical Caralho, é resources that are magia o copo valuable to sumir? you as Magia. you're playing the game. So each one has kind of like a way to connect to our Moleque gameplay tomou até o loops and copo, provide mano. different opportunities that just kind of reward you for poking around them. I mean, I right away want to just cover all of those points on the map. Esse casaco me lembrou o Leon do Well, Resident we've Evil. flown on a broom already, but there is something that we haven't done so far, and that is getting on our flying mount. Montaria voadora. Dá pra voar na vassoura. Hippogriff is our pre-order bonus. Oh my god, there he just like pops out of the bag. Oh wait, you can use Tem it as cabra a no horse? I mean, jogo. a horse. I mean, that is a... E o cara montou, tirou o hipogrifo da as sacola, a mano. hippogriff, you can totally ride it like a ground mount, and you can lift off into the air. And we tried to make sure that each Oh, of da those hora, hein? interactions, so the broom's really good at reaching that top speed, at Da kind hora. of traveling the world as Pre-order quickly as bônus? possible, Cara, mas but- eu acho que o pre-order bônus que ele falou vai ser esse hipogrifo em específico, né? Eu duvido que eles vão deixar... Só vai poder voar no hipogrifo quem fizer pré-order. Não, isso daí é bosta, me desculpa. Eu imagino que seja essa skin, né? Sometimes it's really nice to get on the hippogriff because of that ground speed or those transitions. And sometimes it just feels amazing just to be riding around on a hippogriff. Look at it. Yeah, it really Da is hora, hein, kind of mano? like, I don't know, it's a great feeling. Que jogo é esse que a Alinho tá It's a great feeling assistindo? managing Witcher those 4, transitions, mano. kinda going from run A to versão fly next gen and que eles just being able to go lançaram. wherever you want. And we tried to make sure that each one of these things that you can interact with have a unique identity and a reason for being.
And, oh my God, like I see like entrou different num... like areas, like Meu, vão ter uns swampy biominhos, area. By the way, então, can não vai you ser só go igual, da to, hora. Like entire map, anywhere you go, there are Ó, regions tipo that are like blocked from you. sei lá o Yeah, que é isso, mano, as um soon as pântano? there's kind of a moment where the world kind of opens up to you outside of Hogwarts as a student, and right from that moment, early on Da in hora, the game, mano. you can go wherever you want. And so you might find more difficult challenges in different areas, and you'll see different spots as Andrew's moving around. Like A you mentioned, Deluxe tem um swamp. testralho, But there, mas we será que have todo got, mundo vai like, conseguir coast, ver a and mount? We've got different types of Pense environments out in the world just to kind of pepper your experience, reward you for exploring, keep things fresh. All those things exist as we're moving around. Pô, essa daí foi Oh, muito God, fundo, eu oh, acho, that mano. Ela deve ter tido windmill, it's, duas like, pessoas que so entenderam, infelizmente. Rustic, like I keep forgetting that this is like 1800s, the Wizarding World we've never really seen before. Like it feels so authentic, Né? like it's part of it. Yeah, I love this Eu vista entendi, too, perfeito, and I'm gonna have Andrew stop here. We're gonna use a bit of dev magic to change the seasons. Bonito. Actually, I Ó, o wanna cara vai see- mudar a I want you to see estação, what hein? this world looks like, covered in snow. Yes, yes, Com neve. please. I love snow. Ou, eu espero que ele desça na neve, porque eu quero ter um sneak peek de como tá a neve, tá? Os caras tão dançando. Ó, esse cara aqui, aquele cara ali, mano, é youtuber. Esse cara aqui é youtuber, mano. Chat, que ele tá usando amarelo. Amarelo é da Lufa-Lufa? Cara, eu não sou Lufa-Lufa, mano. Me desculpa, eu não sou Lufa-Lufa, mano. Eu sou Grifinória, tá? Não, eu sou Grifinória, mano. Não, eu não sou lufano, não, mano. Corvinal não, Corvinal é azul, louco. Ó a neve! It looks so realistic. Oh my God, Que realistic. Que realistic, cara! Você nem viu ele pisando na neve, como é que você fala que é realistic? Como que você pode fazer uma afirmação dessa se você nem viu ele tocar na neve? Você não pode tirar conclusões assim de neve. Esse cara não sabe o que ele fala, mano. Ele não é um verdadeiro sommelier de neve igual eu. Me poupe. Like completely Realistic só quando ele descer na neve, daí eu posso ver, mano. Gameplay impact, Ah, me like, impact poupa, on mano. the gameplay. Fiscal de neve or ou de just neve? like it's just the weather of Scotland. Yeah, Bonito, we use hein? it, we Pô, really da use it hora, as né, a a estação narrative mudar o mapa marker assim, through- muito foda, through mano. the game. So as you're progressing through your main storyline, it was important Muito for da us hora. to kind of like have those moments that kind of felt like Alan when tá you com read muita books or raiva watching do maluco, movies tá enchendo o where, you know, saco you'll só, see mano. kind of Sério like que the eu vou title ter raiva do called cara, winter, and now the landscape has changed. Nem and conheço you're o cara, really mano, pra feeling ter raiva those- dele. that passage of time while you're a student, A you know, parte da going neve é through your verdade. year at Hogwarts. And I think we wanted to duplicate that, and for me it's really fun that it's not just Ó, que on the bonito. outside, Nossa, which eu vou ficar which só I voando. agree. I think it looks really beautiful. Será que ele não vai pisar na neve, But não? within the school as well. So there are moments like when it reaches certain Às vezes eles não terminaram de programar a neve ainda, né? Eles não querem mostrar. Holidays and the school reacts to holidays, and you see the decorations around those environments change. That really helped just kind of make me feel like I'm there. Yeah. And it's not just you know, for the seasons. Não vai te dar esse those gostinho, kind of nossa, vibe para, things. mano. Ele tem que pisar na neve. Like we have a day-night cycle, and that day-night cycle, even though similarly, like it's largely about vibe. When you go into Hogsmeade in the evening, there's Cara, those era pro characters hipogrifo there ter batido a walking árvore around na school, you asa know, so it kind of dies down e and quiets caído, down mano. just Pra when ser it's realista. just candlelight and students kind of like as you're walking through the halls. But in that day-night cycle is where we've kind of placed a few Né? items where, you know, whether or not you can collect them or whether or not you can interact with them that are a little bit restricted by the day-night cycle. And I love Andrew's flying up here really high up on passarinho the voando. hippogriff. And we're just looking at this view of Ó, que da hora o Hogwarts in the castelo, mano. distance. It's just absolutely beautiful. It's Pô, part of legal, hein, what I mano? love Porra. most about flying around in this game, whether it's Esse on jogo the aí, hippogriff or on the espero que broom. seja bom, mano. No, Parece bom, I mean, né? you Pelo talk que eles about estão going mostrando. Vai anywhere ter and bastante things that you can coisa. see in the distance, and that's one of my. I still can't get over, like, no matter, I played this so much, but I still can't get over the fact that I can see Hogwarts out there, and there's just something beautiful about knowing that all of the things inside of it, the Cara, classrooms, mas a the students, questão... Vai ter história principal, sim, é focado na história. Então, mas a questão desse jogo é... Esse estudante vai ser o único privilegiado que vai poder voar em Grifo ou em Hogwarts o dia inteiro, ficar voando na vassourinha o dia inteiro. Por quê? Será? Porque eu não vi mais ninguém voando no Grifo, não. Só ele é o privilegiado que pode ficar... É o Harry? Não é o Harry, mas esse jogo se passa antes do Harry Potter. Por quê? Será que eles vão contar o motivo, mano? Deve ter, né? the professors, all the places I can go. I can just fly my hippogriff, land in Pô, the porque o moleque tem um courtyard, enter hipogrifo, the mano. front doors, and just walk, you know, to the library, to class, or to greenhouse, or to Ele é o mais rico da escola, será, mano? Contiguous and just kind of like one space is still exciting to me after all this. I mean, I'm just Porque ele fez a I'm speechless pré-venda. right now. Ah, tá. It's just absolutely beautiful. It's just, oh my God.
As much as we want to spend a lot more time out here just Pô, essa flying região aí around, no verão deve ser experiencing mó bonita, mano. the world, Na beira do I lago aí. think this is a great opportunity to switch over to combat. And last Tá, time agora eles vão we mudar did pro kind of combate, an deixa eu intro ver. to combat this Pô, eu falei time, que não ia ver o vídeo inteiro, mas which is já where the estamos aqui na Dark Arts metade, Battle né? Arena is, which is part of the Deluxe Nossa. and Digital Ah, o Deluxe combate, Edition. me desculpa, eu não vou I ver love the way tudo that porque Dark Arts foda-se Battle o Arena combate, is mano. actually part of the world, Né? it's integrated into the world, so your experience is more immersive than just choosing an option from the main menu of the game or something Ou não. like that. Reason to go Sai to de the BA pelo Forbidden 7. Exactly. There are many reasons to go to the Forbidden Forest, but he's also wearing the Dark Arts cosmetic set, and here he's É pulling DLC, out the então isso Thestral, daí, se eu não me which engano, é is um bônus de part of pré-venda, that Dark mano. Arts pack from the Deluxe and Digital Deluxe Edition. So we're going full Dark Arts here. Eu não sei como é que vai funcionar isso no That's jogo. going down. But I like this this battle arena. It is a great place to show off É da Deluxe? really combat in a big way because it unlocks some interesting abilities for you and allows you to really play Melinho. around with combat in a deep way. Essa arena And is this, sim, like, mas the tem mais only duas que é pra arena, geral. Like this Ah, in the tá. game, where you can like practice and Yeah, do... so in the base game we have Essa arena, two combat então, arenas é da normally Deluxe. and so everyone has Ou access to them. comprando a parte. And each of the combat arenas are an opportunity to kind of just go E through a as difficult outras combat são pra challenge, todo fight mundo. through multiple waves in order to Da hora a earn animação dele entrando na different sacola, cosmetic mano. for your character and add that to your collection. In the case of that's no different than the Dark Arts Battle Arena. That's also true, the combat arena. But Você luta com ondas de inimigo, usando one as of the things that we're maldições excited about in the Dark Arts imperdoáveis. Battle Arena that people can do is you come in preloaded A roupa é ali, with não, a different roupa é da hora. abilities. So, the Caralho, o cara atravessou a curses are parede, something mas era everyone's gonna have magia. access to through the base game and going to be able to earn, and they can Ender make está arrumando choices seus in order to feitiços. kind of like add that to the Ih, esse cara não quer repertoire, dar and spoiler they can dos also commit to that feitiços, mano. down with certain Por isso que talents faz enquanto o André arruma os feitiços. For- Ô, irmão, pelo amor de Deus, né? Minecraft, Yeah, velho? we can Aí, o throw, André arrumou, so I vamos lá. think we're gonna jump in here. Andrew's gonna start. É just só um monte de start onda de battling, inimigo and que we can você start sabuga talking about, tudo. everything you're seeing on the screen. All right. Oh, they just about the cadavers right away. Oh my god. O cara meteu uma Avada Kedavra. A Avada Kedavra tem um cooldownzão ali, pelo que parece. Oh my god. Senão ia ser muito fácil, né? Você só saia matando todo You'll mundo. notice right away, like when we used Avada Kedavra, that guy's health bar went from instant to 0, and we really are trying to honor the way Avada Kedavra works in the game, even in some pretty extreme situations. You'll notice that like the meter esse takes up combate a aí- lot longer to Yeah, a little kind of cooldown. build up as a way to kind A of gente vê, deal né? with its extreme power. Parece Just, it's legalzinho, mas... still fun to use, and then there's some Número some na ways tela, that é, we'll probably então. talk about to adjust that. But I don't know, I don't know if 292. there are things on the screen that you just have questions about. Well, like I see like little. Quando vai ser lançado é fevereiro, eu acho, mano. From Yeah. the Não lembro. enemies. Also, before like that sign, well, it's like so in the community we call it the porra. ancient magic sign. Ô, bota I a don't tela know if inteira that's aí, how it's parça. called Yeah. in the game. So the community is astute. So on the development side and in player facing in the game, we reference that as your Toma. ancient magic community. Oh, Toma. so it is ancient magic. That is, yeah. So as Meteu your, a Avada as your Kedavra, abilities in the matou. game keep growing and you become exposed to some of the Não adiaram pra abril, não. Pra abril... Pra abril, foram as versões da gen passada, né? Play 4, Xbox, o padrão, né? O One, eu acho, o Switch, sei lá, Switch acho que nem tem data, pra falar a verdade. Mas as versões atuais, que não são mais Next Gen, né? São as atuais, abril ainda. abilities, you start unlocking new powers. So one of those powers, you'll see the R1 button appearing. Switch sai em junho? throughout the game. Nossa, mano. Imagina esse jogo no That's an Switch, ancient mano. magic throw, we call it, that allows you to kind of like draw an object to you and fling it at an enemy. Switch tá precisando de um Switch 2, But mano. whenever Switch you see 3. the R1 or the L1 plus R1 appear over somebody's head, that's an Em ability julho to que sai no cast Switch. a very devastating and powerful ancient magic spell Oh, to do a that- ton of damage against the character. I see. And the way that manifests itself Ó, dá pra dar um parry, depends on the parece. type of Da enemy hora. that you're fighting. And you'll see a wide variety of enemies in here. Caralho, o cara that are pressuring the desintegrou, player in mano. different ways. You'll notice there's abilities that kind of bubble up under the player as he's fighting, Toma. forcing to move. And there's different ways that we want the player to kind of move around on the battlefield. Dá pra meter And um that's actually a parry, good parece. link to the ancient magic meter in general. And the reason why I say that is because as you're doing different things in combat, you're Portegoing and you're Cara, mas as doing maldições different imperdoáveis você vai abilities poder and sair usando different assim, talents. foda-se, There's different mano. ways to get that meter to build faster and faster. É One isso, of você the vai ser um most estudante que effective só vai ways to sair build matando up todo that meter mundo, mano, se fast. você How you quiser. can launch these Você pode devastating não attacks querer, when né, you want talvez, to. né?
Mas se você quiser, você pode só, foda-se, matar todo mundo, mano. Eu não vou matar ninguém, vocês sabem, né? Eu não vou matar ninguém, mano. Eu não vou usar nenhuma maldição imperdoável, mano. O máximo que eu vou usar vai ser um Sectum 100 pra ali, né, mano? Porque ninguém é de ferro, né? No máximo ali, né? Mas as maldições imperdoáveis eu não vou usar não, mano. Porque você é lufano? Eu não sou lufano, mano. Para de falar que eu sou lufano, cara. Sabe que isso mexe comigo, né? Para com essa porra, mano. Eu não sou lufano. And so the tools are really interesting because they're basically like a prior investment. Falta de respeito, so you can mano. bring the potions and the plants that you grow in the room of requirement to combat to essentially Não sou lufano, mano. Dark Lord já pelo 7, vou então virar pelo 7 também. Vem virar pelo 100 bits. Oi, Alan, chat de modos les escrevo diretamente de Buenos Aires. Hola, que tal? Me sinto Javier Buenas Ondas tentando hablar. Buena, Bea! Muitas gracias! The said Reckon virar pelos 100 bits, Fábio virar pelos 28. Are like the rock skin potion. So that is something that basically covers your skin in this like rocky material that reduces the incoming damage that you're receiving. So against big enemies, hard-hitting enemies like trolls, that's super helpful. Caralho, the double. Oh my god, he's just destroying. Cara, você pode meter uma Avada Kedavra que os bichos morrem insta, caralho. Quer dizer, é isso a Avada Kedavra, né? Mas eu achei que fosse ter... Pô, você só pode sair matando tudo. É que tem um cooldown grande, né, a Avada Kedavra. Essa aqui, né, se pá. Ah, caralho, quebrado, hein? Quebrado, mano. Ah, ó, mas olha, tomou uma poçãozinha que aumentou o cooldown, ó. Aumentou não, né? Diminuiu. Agora vai matar o outro com hit kill também, easy game. Ah, não, não vai tryhardar, não vai. Ah, vai sim, tryhardou. Matou os dois. And I love that our plants are violent. Yes, and so that's like when we're talking about the almost setup of the arena. You also have caralho, agora vem troll armadurado. So you have things like the venomous tentacula that you can put down and it acts like a turret and it just kind of shoots enemies. Pior que tem bastante tipos de inimigo no jogo, mano. Não tem também, quer dizer, tem bastante, né? Mas tá em Hogwarts, né? Mais ou menos em volta de Hogwarts. Exactly. No, that was super important to us, that there were these like multiple ways. And so you can see there's a ton of different things you can use. The Mandrake is one, so you can pull it out and it stuns with its like piercing cry these enemies in a radius. Da hora, mano. Ah, combate tá bom, né, chat, ou não? O que mais que eles vão mostrar? Ah, falta 2 minutos. Acabar, vai. Falei que eu não ia ver tudo e tudo, né? So this is a way to, if you want to get stuck in your style, go for it. If you just want to blast people with spells, go for it. But we also want to caralho, esse daí foi de base. Mano, que pô, o cara sumiu. Repetitivo? Vocês nunca vão entender que todo jogo é repetitivo, né, mano? A questão é o repetitivo ser divertido, né? Pô, o Batman é repetitivo também, mano. Você só fica socando os caras e dando parry, né? Mas, porra, é divertido pra caralho, que nem é repetitivo, né? O Batman, se você parar pra pensar, o combate é só aquilo, não tem muito, né? Mas, nossa, é incrível o combate, mano. God of War também, mano, né? FIFA não é? Não, FIFA não é, mano. FIFA não é, sabe por quê? Porque você joga com 11 jogadores diferentes, mano. Então FIFA não é mesmo. Red Dead também é? Não, Red Dead não é, mano. Red Dead não é repetitivo. E Rocket League também, se você parar pra pensar, você só fica chutando a bola no gol, mano. Não? And so, oh my God, there are dark arts fantasies. There's fantasies about being more of a defense against the dark arts characters. Então, mas eu acho que assim, se o combate, é que assim, se o jogo fosse focado no combate e fosse isso o jogo inteiro, com certeza cansaria. Se tiver muito combate. O cara virou uma galinha, eu nem tinha visto. Só que esse jogo parece, esse jogo não, né? Pro jogo ser legal, eu acho que tem que ter muita coisa pra fazer além de só isso, né? Então, parece que por fora do combate vai ter muita coisa pra você fazer aí no jogo, né? Tipo, explorar, se você... Então, eu acho que vai ser legal, né? Eu espero que não canse mesmo, porque se você for ficar só lutando, obviamente vai cansar pra caralho, né?
Mas tem que ser uns bagulho legal pra você fazer fora disso também, né? Uns Uns puzzle, vai ter puzzle, né, também. Se for só o combate, óbvio, você cansa rapidinho, mano. Esse combate parece ok, assim, não sei, mano. Parece legalzinho, mas... That is so cool because like I see so much like going on the stream, just so much complexity. Não é tão ruim, não, não é ruim, não. Não parece ruim, né? Se é ruim, eu não sei, não joguei. Parece ok, parece legalzinho. Vamos ver jogando, né? Ancient magic, to be honest, feels like much more powerful than just the dark arts. Parece melhor que o do Forspoken. Cara, o combate do Forspoken foi legal, mano, mas... O resto eu não sei. Tá, agora a gente vai pra sala precisa. Cadê a sala precisa? Oh, deixa eu voltar. All right, Andrew's got us in the room of requirement, wearing, we kind of went casual mode on the outfit here, wearing a nice jumper. And I think that's a good jumping off point. As velas voando, é bug? For the personalization of the space as well, not just your character and the visuals of your character, but actually the space. Puta, esses caras, não dá, mano. Eu também preferia só ver gameplay, mano. Mas daí a gente perde o som do jogo. That this space really did feel like your reflection as a wizard. So you can change Tendeiro the da Ubisoft architecture aí. in here. Cara, a Ubisoft podia fazer um jogo de magia, né? Starkly different themes to really just hammer home that this is yours. Oh my God! What? This is beautiful. We never expected that to be. Oh my God. Oh my God! Oh my God, what? Architecture here, but you can actually conjure little O cara trocou o objects teto, mano. in this space, as you can see. So there's like Tapetinho. statues that you can do, and ornaments, and tables, and rugs, and just a dá pra bunch meter of The little Sims things that 4 really no flesh out the bagulho. space and Da bring hora. it to life. Oh my God, because like we had an idea that those places where you brew stuff, that's where you can change, but you can do all of this. Where do you even get this stuff? Like, there's a furniture Aí, ó, você store? viu? Se você, ó, cansou do combate um pouco, o que que você faz? Vai pra sala precisa. Aí você dá uma customizada, bota um tapetinho no chão, bota um tapetinho, tá ligado? Yeah, so we Né? conjuration. Mete um The Sims 4 aí. Ó, mete uma cadeirinha. A animação tá legal, né? Pinta a cadeirinha, tá? Dá pra pintar. Diminui a cadeirinha. Ela vira realmente uma cadeirinha. It's like for baby Niffler. Viu? And I love how the system too is designed. It's not. Vai ter bastante item pra botar aí. And so you get the magical effect of conjuring Cadeira pro in, and Hulk, caralho, o Hulk tomou you're grátis, actually mano. doing this in the world as Na your moral, não falei nada, hein? character, But the way you blended like that gameplay with the immersive. O cara tomou grátis, mano. Design of personalizing Oh the my space. God, like, and I love the animation, how it like appears, you know, like it's not just like there, it's like, it almost like evaporates. It is really Os quite pratinhos beautiful. de And that's the thing, gatinho, is we quem wanted tinha isso that daí to era look bridge, né? really nice because the magic in the Wizarding world is everywhere. It's physical, it's kinetic, and it's whimsical. We really wanted to nail that whimsy in this space. Another thing that I wanted to discuss Bonitinho, is né, that mano? not Legal. only can you like conjure things and you can change their Deixa look, tudo you can do that grandão. with the utility Será que dá objects pra as well. aumentar So o you can tamanho choose different planting pots da varinha, and mano? potion Pra fazer stations, and poder you can mais change the look of forte? those, as well. And these are the areas where, as we had mentioned previously, you'll be growing your plants, you'll be brewing your potions. Right. So Ia ser while foda, you're mano. also doing these like kind of nurturing-based activities, this is que da hora. also the space Pô, legal, where you mano. would bring your gear to be identified and gear to Dá pra ver que o pessoal botou like, bastante... traits put on it, which I believe Alan can talk to. Bastante carinho, né, no criação dos bagulho. Tem bastante customização. A exploração parece estar legal, mano. Vamos ver. Eu espero que esse jogo seja bom, mano. But the player will be finding different For ruim, eu vou types ficar of triste. gear, that we call it, as you progress through the game. And essentially, we just know that clothes and different items in the Wizarding Bora world pra have melhorar o different magical equipamento. properties. And as you explore and as you adventure, and as you Vai defeat comentar enemies, essa you're sua gonna be finding pergunta, não? different Que pergunta? pieces of gear that have different abilities. And that can help you in your journey and are a major part of you kind of growing as a wizard and advancing as a Tentando wizard. não botar muito And so, hype. Não, eu it's a tô assim, eu huge tô... Eu não tô nem... não, eu tô animado, pô. Acho que vai ser da hora, mas eu não tô. Eu não hypo mais nada, mano. Depois dos últimos hypes aí, mano. Eu não hypo mais nada, mano.
called an identification station, where you can Tá actually ligado? bring that gear that Eu you're só hype o uncertain Red Dead about and Redemption learn 3 e what God its of War abilities 3, are. mano. E The Last of Us yeah, 3. that's so cool. And then Só. as the space Só advances confio even nisso. E further, and the Uncharted space 5. will eventually grow E its The own Witcher 4. rooms, Não, and The you're Witcher gonna 4 eu não get hypo new mais porque a CD recipes, Projekt you perdeu know, meu respeito. like Perdeu Mackenzie's meu talking respeito, about. não. All these different things keep Perdeu minha expanding, and as it confiança. expands, eventually you're going to earn what we see here, which Depois do is called a loom. Cyberpunk. And when you set up a loom, it's an ability to essentially E customize Zeldinha? exactly which magical A properties Zeldinha are on eu the gear, hype também. and take any piece of gear and adjust its Mais ou properties menos. and to tweak what it does. And I mentioned earlier that you can make anything look like anything. The collection of appearances we Elden call it, Ring, não, or, Elden Ring eu hype cosmetics também. we've been Elden referring Ring to it 5 eu in hype. this stream. Those types of things you can use and you can apply a Antiveneno, look to any other diminui o dano look. tomado So por if you get a piece aranhas, of gear, pelas you put it on, aranhas, you no look caso. like that, but you can change it to look like whatever you want. Legal, dá pra customizar So bem também cool. as... And, like, you as just- armaduras, que you é can just roupa, né, put no caso. some ability to this sweater, but then you can just swap. Yeah. E GTA 6, não, da Rockstar, Yep, qualquer and, coisa, mano, dá appearances you pra can hypar. edit Os caras são whenever you bons, mano. want in the gear screen. A Rockstar The é loom muito is bom. specifically Boa. about applying traits and applying larger upgrades that just kind of grant you greater statistical Eu só advantage. hypo coisa da or give you Rockstar, really specific abilities that da blend Naughty in Dog. nicely with where you're trying to go with your combat fantasy or talents and things like that. Interesting. I'm just seeing that they're just like pumpkin fur. Santa Mocha Mônica, fur. perfeito. Where does that come from? E eu tinha a CD Projekt, Yeah, mas so you'll depois do notice that The Cyberpunk, ingredients that are used to add traits and to upgrade eles your vão ter que gear, me are reconquistar. based around beasts. So this is where we get into the beast care section, which is inside this Annapurna? Memoria, Annapurna é publisher. kind of bigger space on the inside. Caralho, o So cachorro you can see here cutulo! We have a couple of beasts out. We have a graphorn and a mooncalf and a niffler and a neasel as well. So Oh my quite a God. Hip variety. Rocksteady? Ah, Oh my cara, God, it's just like a Rocksteady... big puppy. Não, os Batman são They're so incríveis, mas... Oh my God, that's Eu não sou muito fã de coisa de herói, tá ligado? They're adorable. And so part of beast care is petting them as Esse é o well, problema, but né? feeding them too. And so once you do those things, Ai, that's when they gente, feel olha esse safe enough that they bichinho, can olha o they'll olhinho give you their dele. magical ingredients. Olha, So deu mooncalf paçoquinha. fur, niffler fur, etc. That can then be used. Cara, o in jogo parece que vai ter gear. bastante coisa That pra is, like, fazer, so, mano. like, Que isso. intuitive, 'cause, like, you know, that makes sense, 'cause when you touch the animals, you get some Vai dar pra fur. cuidar dos animais na Leftovers, that's so- fazenda, mano. Oh my God. Yeah, and we really Coitado wanna dos hammer home animal the meu fact vai that morrer this is like tudo, a mano. home that you're making for them. So in the overland, you can find these beast Mó dens preguiça, mano. and rescue these beasts. Part of doing so is brushing Cara, them não tem... Eu and esqueço, feeding velho. them food No as jogo, well, né? Claro, na vida and real to não, porque eu build não that tenho fazenda. relationship with your beasts. In addition to be able to care for beasts, you can actually conjure things in this space as well. Coitado dos seus gatos. Não, meus gatos são os gatos mais... Right. mais And cuidados so do we have, mundo, like, a lot of tá? little ornaments, Só in no this jogo. area, and a lot of them are purely cosmetic, but they look really cool. Ó, dá pra Again, mudar it's the até aí, personalization, caralho. of Caralho. this space. Oh Ó, dá my pra customizar goodness, até a porra da this is, like, fazendinha, I mano. spent Que isso? 8 hours just designing this whole area to personalize. This is like cool. It's like you have this little play area, like a personalized fish tank, so to say, just for the creatures. I love it. Yeah, no, totally. Por causa da There's, like, a Maitê, vocês não decoration sabem o que vocês aspect, falam, mano. But there's also, we Ah, were vocês saying não sabem o que inside, vocês falam, mano. as well, is there's a utility aspect to it too. So as you Eu sou o Lorde Gato progress dessa in the casa, game tá? and you're able to De tanto purchase que eu more cuido dos gatos, tá bom? conjugations, you're able to speed up your Para de me process. desmerecer. So one of them, Minha for cuidada. example, is the food processor, which Olha pra dar comida pros gatos automáticos? Caralho. to automatically get feed, so you don't have to do it manually. And so you're really building the progression for yourself here. In addition, there's also a toy box where you can, where you can play with your beasts. Ó o You'll see balaço here, do yeah, so you Alanzoka! can, there's a bunch of toys in it, and each beast has their own favorite toy. So as you can imagine, the mooncalf really likes the moon ball, or the Neasel, as like a little cat, really likes to chase the yarn ball as well. Right. And they're super cute. Ô, caralho, mano, tem muita coisa pra fazer no jogo, que legal, velho. Bastante customização, The né? big thing we really wanted to hammer home is that the world is a dangerous place. And so by going and rescuing these beasts and bringing them back here and caring for them, you're really helping them out. There's poachers in the overland who want to hunt Muito these da hora, beasts for mano. material. So instead, you're caring for them. You're giving them a home. Right. Oh my God, this rap horn is just gigantic. But he looks like my dog. Because my dog's right now, for sure. O cara falou que isso daí parece o cachorro dele, You could mano. actually name them as well. O cachorro So, dele like parece your isso dog. daí, mano. Tem que levar pro Ibama, So mano. getting back into that personalization, you know, yeah, we didn't want you to just like throw in, oh, here's a graphorn in here. Like,
Pra dar uma olhada, mano. Named, Pelo amor de Deus. Andrew's about to name them. Bruce? Like, Ai. Sub, já sabe quem você vai ser, né? And you can get additional vivariums, correct? It's a different kind of aesthetics mano. and looks to Todos where os mods vão Yeah. estar na fazendinha. Progression is a big part of this space as well. So as you progress through the story, you will unlock more vivariums. So as you can see, this one's quite meadow-themed, big, open, bright. Ó, dá pra crescer as but there's coisas other assim, ones, say, mano. Like a swamp that you might encounter. And it's really a visual effect to and more space for your beat. Oh, so it's Cara, like muito da hora a those- customização, so when mano. we're inside the room Gostei. requirement, there's, Nota like, on the 2. left, there's that moon glow from one entrance and then some shrubbery going on. Coloca o Is Hulk that what como you're talking about? ornitorrinco. That's O Hulk vai ser exactly um pato Oh, pequenininho. you put trees in here too. Oh my goodness. And another thing with the beast care that I think is great, you know, tying back to the same kind of thing that you did with like the broom, Né? where the broom is not just Titã a de method ataque of virar pelo travel, sub, it's mano. actually built in and integrated into the world. In the same way, like beast care isn't just this added element. You're not just throwing it on top. There's really this like narrative and Nossa, dá pra integration farmar to- minérios. Yeah, everything Adoro connects. farmar So, minérios. Progress through the missions, you'll expand the space. As you Será que earn dá pra andar de jet resources, ski? you'll go into Hogsmeade and use them to unlock the gameplay here and unlock new Oh, que bonito. conjurations and different things to play around with in the open world. It's in those different Será que dá in pra those different pescar? environments, Para, the different combat and conflicts and bandit camps and different things like that exist in the overland. Those things are what Para, hold não fala isso daí não, recipes, that exist in the loom. So all these things have a way of connecting. Moonstone that you find out in the world is the resource that we use to conjure everything. That's found throughout the world. Fala isso daí não, mano. Forgeables are used for recipes. So really everything's like a cycle and keeps you coming back. But even with the story that's Cara, eu being acho legal told isso, too, mas you eu know, vou I think mexer people duas have coisas de lugar and, e nunca mais vou mexer, provavelmente, que eu vou ficar com she has a preguiça. particular affinity for Eu acho beasts. da hora Yeah, ter a opção, I mean, mas I think eu usar, eu vou usar everything we're duas seeing vezes e here, nunca mais vou you're gonna be mexer, porque eu vou ficar venturing com out preguiça into de the ficar world, mexendo nessas porra, mano. And this Aí, is um just kind of pocinho the pro tip of the Hulk. iceberg, even of kind of like your interactions with beasts in that narrative. Aí, Hulk, já tem onde So, beber you know, água you quando eu bringing fizer a o puppy, jogo, perfeito. There are more kind of mysteries to discover and things to discover out in the world that have to do with her and that have to do with caring for beasts. And so different characters have their own stuff. Olha esse cara, vocês que falaram, mano. Vocês começaram com isso. Tá muito Well, we alto. could spend hours in here, but we're gonna have to end the stream now. What do you think? Ah, about what acabou o chat. I'm just so blown away by how Ô, da hora, hein? beautiful it looks. The open world seems so A gente falou que não ia ver tudo, eu vi detailed, and there's tudo, so né, many no fim do things to dia. do, and, like the combat, we're gonna spend like 2 weeks or more just breaking it down by pieces. There's just so Tem much surpresa no final? to this world. Like I'm so happy Que you é aquilo guys ali? did this overall gameplay. O que é aquilo ali? And that's just the tip of the iceberg. We've Ô, eu vou skipar pro final, porque foda-se, não things tem up, mais nada. but first we've got a little surprise for you. A little Bye. surprise for you. Cara, aquele cara é muito lufano mesmo. Já viu o que que é? É a penseira. Porra, nem é, mano. É um livro. Pô, o Dumbledore nem existia. Era o diário do Tom Riddle. Não era, mano. Ele nem existia, mano. Aí, existia? Não, isso daí é em 1540, velho. O Tom Riddle nasceu em 1995, mano. De acordo com a lore oficial, mano. O Tom Riddle nasceu em 1414 e o jogo se passa em 1212, mano. Né? Deve ser o diário de outra pessoa, mano. Do Jorge, mano.